So, hi guys. May karera tayo mamayang mga 4 o'clock bukas. Yan. So, ngayon alas 11 na ngayon ng gabi. Prepare natin guys yung mga gamit ko. So, yun. Samahan niyo ako mag-prepare. So, ayun guys, yan yung mga gagamitin natin bukas. Yan. Ito yung t-shirt na nanggaling sa Idadait, color Fun Run 2025. Tapos, ito yung pambay ko lang na shorts. Tapos, cycling shorts. Then, yung gyro na medyas ko na pang bike dati. Tapos, ito. Running shoes ko. Yan. Kasi ito yung race beam natin, 5K na category tayo, tapos 410 yung number. So, yun. Kita-kits bukas. Yo, what's up? Good morning, guys. Ngayon is 2:56. Yan. Magpe-prepare na kami. Mamaya papunta na kami dun sa fun run sa City Hall. So, yun. Kita-kits mamaya. So, good morning everybody. Nandito na kami ngayon sa venue. So, may assembly mamaya 4 o'clock. So, yo! Nakuha na natin tong t-shirt. Tapos may tubig ata guys sa loob. May tubig siya sa loob. Ito yung freebie nila na t-shirt. Yan. Panaran, Pavorolon. Yan. Tapos mamaya assembly na. Tapos tatakbo na mamaya. Hi guys, ngayon ang oras ay 4:27 AM. Mamayang mga 5 AM yung start. Nagpapalipas lang kami ngayon ng oras. Tapos naman na guys mag-warm up. Tapos yun. Gagawin na lang mamaya is tatakbo na lang. Sana may makain. Yan, dito na ako ngayon sa tapat ng City Hall. Pugegaraw City Hall. Wala namang magawa dito guys. Bored na ako. So guys, mamaya update ko na lang kayo mamaya kung mag-start na. Yan. Sige, peace. So, ang update ngayon guys, mag-start na. Mag-prepare na lang. Yes, yan. Ang mauna ata guys ng category is 10K. 10K. Sunod 5K tapos 3K. Sa gitna kami which is 5K. Yan. Sama ko ang aking brother. Yan, brother. Amen. Thank you so much, Andres. Daming tao guys. Formally welcome us to the first ever Pavorolon Fun Run. Let us call in front our very own City Councilor, Honorable Anthony. Daming tao guys. So, sulit. Okay, garaw. Okay, garaw. Yung, guys, time check. 5:16. 5:16 na guys. So, mag-start na. Mag-start na guys. Handa na ang Saan ang 5K sa likod ko? Warm up
Ay, warm up ulit. Thank you, thank you. Handa na. Nakahanda na yung Strava. City Councilor, Handa na yung Strava, guys. Councilor, and the Handa na natin. for sponsoring our post-run meet. Handa na, Alright! guys. 4, 3, 2, 1! Yun. Time check, 5:27. Mag-start na. Ay! Ay! Mahulog na, guys. Inantok na yung starting line. Inantok na, guys. Handa na natin, guys, ang Strava. Oh, beautiful. Yan na. Time check, 5:27. Antayin na lang natin, guys. Daming makakalaban, guys. Daming tao. Dito tayo, guys. Yun sa pinakaharap. Antayin na natin. Update ko na lang kayo, guys, kung mag-start na. Peace. Sa ating start line. Yun, no? Guess who? Woohoo! Yan, mag-start na. Lalabas sa win. Yan. Alright, Ready. joining you on the start line after the Yay! Naka-DJ rin siya, guys. Naisingit niyang sumali sa ating fun run. Which will make the Pagulog Fun Run very historic. So you are lucky makikita niyo siya with you on the start line. And that person might also run with you. Sino kaya? Alright. So, parang gusto ko guys ready? I want to go there and have a picture with that person. Si Agassi naman siya nagsasabi. Baka si Agassi Ching naman yan. Guys, yung sinasabi pala nila guys sa Jollibee pala. Ayun o. Ayun ang panis. Ayan o. Sige mo nagpangko siya. Basta. Guys, si Jollibee pala. Tatakbo si Jollibee mamaya. Sige guys, mamaya. Start ko na ulit yung pag-record ko mamaya ang pag tatakbo na. So, peace. Ayan! Yan, nag-start na! Nag-start na sila guys. Start na sila guys. Sige, cut ko muna. So yun guys. 1.42 kilometers na. Mamaya update ko pag 3 kilometers na guys. Sige, peace. Hi guys.
last 180 meters. Yan. Time check, 5:51. Sir. Sige guys, cut ko na pang malapit na ako sa finish line. Peace. Last 1 km na guys. Malapit na kami sa City Hall. Kapagod. Magre-review pa mamaya ang tao. Sige. Peace. Guys, nakakuha tayo ng medal. Yan. Yan. Tapos sorry. Excuse me guys. Yun, sa wakas nakakuha tayo ng medal. Yan. 5K. Sheesh. Sa wakas nakakuha rin ng medal. So that's for today's video. Yun. Thank you very much. Thank you very much, Pavrulon Avi Festival. Yan, may medal tuloy ako. Yan. So, that's all. Peace!